Samwa ani fla ni kuntike La Liga la Espagne championnat na ni a Samwa ni fla de Arda Güler bi binyama bamido kato debi millier kofe ka bi mundo ne a Samwa ni fla atike tanduru blay 15 bla Arda Güler anga jeka histoire la mais fami Anthony José au début de Liga en 2004 voilà La Liga la Espagne championnat la au début de Liga ni ñoke 2004 ni bi o te Samwa ni fla Arda Güler de flekanike 15 bla Arda Güler de flani mbara akili nyabi la voilà aya to ni ne milieu tiré ko fa doy o yiral ka 18 bolon tan oro de fle ana do jola bo o de kuntika ke La Liga la Espagne championnat depuis 2004 Arda Güler nanu de ke triken ko de mani nanu de ke ale de ni record fana sigi sisan ko ni sam ko ni fla amese ka fode da de folimina iral kan ba be se ka video republier pour que iral kan ba were bayi hali min ta fe o fana be se ka ila horobala ala Madrid nama fusiri iral kan koina abitaka jiema boloda iral bika kolokolo tuguni iral bika shimi de labo funangeni uka wuli ka tabili mogola he iral ya kolokolo tugunde Madrid la obemi ni joueur duru mi fladi abe formera iral de konota abe joueur bi abe minute doni soro ka jouer iral kan ba be ki te ka duru bla nu bela jeli iral ka centre de formation dundi femere danier fali paisib de ke iral bika kolokolo de iral fana bika Barça ka ko ladigi Barça ka mastia ko parce que bolonta dimsani fendi iral kan ba be ki te ka duru bla hala Madrid hala commentaire na foro ko Bellingham ti Mbappé ti Rodrigo ti fuka ta fara stokan Militao nunu ja dimsanu bi ja funangenu bi sininya sugu bi iral bolo ni joueur duru mi fle abe iral ka castilla match joueur de nga be minute doni soro ka jouer Thiago Peter koni ambale bo dimsanu togola ambale ke garandi parce que bi ni ko Vitinha ka bo iral joueur la ibale de togofo ni ko iral ka Pedri bi mi ibale de fo parce que abe se munun na abe se ko souffre sans ko ti makele bugo de Adama Diallo iral ti makele bugo iral kele ka city bugo unana ka Elche fana bugo iko fini ko irini match fla kono iral bi wolo vla du match fla kono iral bi wolo vla iral kan ba be ka katibla parce que nani de ke Elche la bi 4 bisa Valverde ale kelendo Rudiger ye kelendo Din Hussein ye kelendo Arda ye kelendo iral attaquant foi madu nga iral milieu ni iral défenseur do ram bido koroba ira halni attaquant iral bolo iral bi gagnewa iral kanu ba beki tegena ni bla ibisika flash digi ni jeune boro ota pour iral kanu ba werbe sika so a republier hala Madrid hala commentaire Arda Güler ka bi ko na mi sika ka gera sa meilleur bi parce que milieu kofe vok bi be abega bi nyena hal Din Hussein ah bi iral ko ma kan furula iral kanu ba beki tegena ni bla ibisika partager ma wera ma obesika so Barça be jouer chini koroba iral ti fe ka bla ni Barça gaina avec 4 points de différence ni Barça tira avec 2005 au de sini makoro bi 2005 fle Arsenal ka sini makoro fle Max Doman ni afle ka kobako de ke Angleterre kono mi nyoma de ka ke kito 2005 la santan woro ka sika bido Premier League championnat na a histoire balé de bolo kito santan woro 2005 kunda si dogomani Premier League la ale de nike a Max a karni beka tan woro blay a siodi anglais denelu a formé na Arsenal de la ama club fla ka nyina mana te Barça obinen dimsen fitinu abu la jobe iral a formé ga Thiago Peter la enfana tafle Max ngay garan sous les moulés alin défenseur ayu beche kata bido ka sura joueur des amitandi a fla kan record si Angleterre kono jeune joueur kunda alamade fura ngani kunda ki sito santan worola ya famia ale de kera mo folo mi ya ke Angleterre be min ka dogon min si ka dogon Premier League championnat na kasi gani bindo fana akarne ka tan woro blay kala da o ma video republier pour Arsenal kan wa ka so hal mi Arsenal fe o fana silame kay bidon bi awo silame den bidon bi Anthony Rudiger akelen ka bido ama ko flake koy atara sujudu bi aladi no jeri ifana ka 22 blay commentaire la Anthony Rudiger iral ka défenseur bay min ka sabana ka kulenga bekede aw avec plein que ni iral joueur bay aka plein ka tani bay comme iral ka première bi contre Elche ka bi dele ka jod dele folo alelu ko ba iral bebe faruna bi na manya mbilo bado ko défenseur fana ba do ndamna de Rudiger bido ameza fo nyanga saison première bi ray ke ngara la Liga kono ko passé ko mi blessure de ka chaya
ni wasara n'a ye i bɛ 22 de bila ye 22 bila Anthony Rudiger ni waati la a fana bɛ forme dan den yɛrɛ de la n'a ma blessé kɔni Iralisu sinon ni waati la a bɛ ten contre City a ye Haaland kɛ kak hali Haaland tɛ ka fiɲɛ sama k'a bila ale de y'o kɛ o kama ni wasara n'a ye i bɛ 22 bila i bɛ se ka vidéo republier pour que Real kanuba k'a sɔrɔ hali min tɛ Real fɛ o bɛ se k'a sɔrɔ i la hɔrɔma la Hala Madrid Fari kom Arsenal kom on m'a femme anti ka bila aka gɛlɛ Mustahil 2 jours an y'o de kɛ Everton la awɔ premier mi-temps 0-0 deuxième mi-temps fo ka taa fɔ k'a bɛ taa kɛ min na Gyökeres bi Arsenal kanuba bɛɛ k'i tɛgɛ fila bila awɔ an ye 1 kɛ Kepa dimina k'ale bɛ taa bi bɔ Max 100 ans ani wɔɔrɔ fulɛngɛni fɔnfɔnni denmisɛnnin fitinin ni sini den a ye bɔlɔ minɛ kun fa kun a ye défenseur sanango ni ka taa défenseur wɛrɛ sanango ni ka taa bin don k'a kɛ 2 jours ye Arsenal kanuba bɛɛ k'i tɛgɛ fila bila a Kepa ye fana ye nin gɛlɛya dɛ han ko bɛɛ bɛ kɛ siɲɛ kelen de siɲɛ don gardien bi don Real la a ye fɛ ka taa bi don anw fana na ayi m'a faamu Kepa e m'a faamu Everton ka misi ko fini kisɛ et puis an bilala City ɲɛ ni 10 points u y'a ni City ma se ka gagner bi an b'u ɲɛ ni 10 points pourtant n'u ma se ka gagner bi dɛ nka n'u gagner o la a bɛ se ka kɛ 7 points u y'a ye n'u gagner nka n'u ma gagner an b'u ɲɛ ni pourtant de Arsenal kanuba bɛɛ k'i tɛgɛ fila bila don dɔ cɛ jan o de don dɔ cɛ suru ye bi Haaland ka surun ha gɛlɛya n'a tuma wagati gɛlɛn bi Haaland kan sisan an bɛ don min na ko bi Haaland 26 bɛɛ kɔnɔ Premier League la Angleterre championnat na a ye bi kelen dɔrɔn de don depuis san de yɛlɛmana ka kɛ 26 ye Angleterre championnat na Premier League la Haaland ye bi kelen de don nka Haaland kanubaw n bɛ fɛ k'aw ye quoi parce que wagati gɛlɛn na de i ni jugu i b'a dɔn minnu bɛ Haaland fɛ an ka 9 tiɲɛ commentaire la dɛ an ka 9 tiɲɛ commentaire la k'a sɔrɔ Premier League championnat san o san ale bɛ ka kɛ bitɛri ye ni san laban ninnu na nka ɲinan Haaland bɛ gɛlɛya kɔnɔ depuis san de kɔni kɛra 26 ye Premier League la Angleterre championnat la Haaland ye 1 but de marqué a City bɛ gɛlɛya la cogo min na Haaland fana b'o gɛlɛya kelen de la nka minnu b'a fɛ gɛlɛya ni degun faralen ɲɔgɔn kan ani hɛrɛ aw ka nefu bila Haaland ye cɛ ka gindo tɛ dɔwɛrɛ ye nɔnɔ kɛnɛ kɔ tiɲɛ na ne ka joueur tɛ nka tiɲɛ na ne b'a dɔn k'a bɛ se hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ wagati gɛlɛn danden kɔnɔ ne yɛrɛ sɔnnen bɛ Haaland ye kan a tɔgɔ tɛ Valverde ayi a tɔgɔ de Ronaldo cɛ in jɔyɔrɔ lajɛ a ka bi don yɔrɔ lajɛ Fede Valverde bon misiri tigi cɛ min nɔfɛ teliya de ka fisa n'a nɔfɛ kɛlɛ a ko Mbappé ka to yen Bellingham ka to yen Rodrigo ka to yen ale kelen bɛ Real kuma bɔ et puis a bɛ ka bɔ dɛ contre City a y'a tɛgɛ 3 dafa bi a filɛ ka bi don LC la match ma ban fɔlɔ a kanubaw a y'u tigɛ ka commentaire tiɲɛ ni bi Valverde fɛ n t'i fɛ ka foyi de commentaire la ni kalamani seegin tɛ a kanubaw min ta ye kanu ye dɛ min ko Real n'a kɔnɔfɛnw min kɛ Valverde ni Real a ka bi don yɔrɔ la ka kuri kɔnɔ i y'a faamu a y'a ta ni gɛrɛ y'a minɛ a bɛ sa ou bien an bɛ taa sɔsɔli kɛ est ce que a bɛ balo la parce que ale nɔfɛ tɛ Real de ka fisa a ka tiri kɔni n'i y'a minɛ dɔrɔn gɛrɛw docteur de bɛ sɔsɔli k'i kan i bɛ balo la ou bien i t'i balo la sɔsɔli de bɛ k'i kan Valverde match 3 match 2 kɔnɔ a ye 4 bi de don 2 match 4 bi a kelen de City bugɔ 3 bi la bi a ye bi don match ma ban a bɛ se ka wɛrɛ don ka fara nin kan Real kanubaw Valverde ma ɲi Valverde nɔfɛ an citizen anw ta dɔn an b'an ko min anw ta dɔn an b'an jaabi match 2 tɛ ka se ka gagner vraiment City bɛ gɛlɛya kɔnɔ City bɛ degun danden de kɔnɔ citizen aw ka match a diyara ne ye nka City mun de bɛ yen citizen mun de bɛ yen mun problème de bɛ City dala sisan an k'a fɔ commentaire la nka n'a diyara i n'a fɔ a diyara ne ye tan match ni i b'i tɛgɛ kelen bila parce que nin de bɛ se ka kɛ aw bɛ kɛ champion ye sisan an bɛ City ɲɛ 9 points de Arsenal bɛ City ɲɛ ani 9 points de parce que ne ye Arsenal kanuba belebeleba ye citizen ala ka barika da o la ɲinan an nana ko in kama aw b'a to an bolo City ka match banna 1-1 contre West Ham Real y'u ci sisan ligue la championnat fana n'o ye match min kɛ Arsenal bɛ City ɲɛ 9 points de nka match retard kelen o bɛ City bolo City problème kelen jumɛn de bɛ City dala sisan City kanubaw min ka o lamɛn commentaire la nka City bɛ gɛlɛya danden de kɔnɔ City de 1 don West Ham a bɔ ka sɔrɔ ka match kɛ ni Arsenal dun gɛlɛya o kɔrɔ b'a yira u bɛ ka taa sira min kan n'u ma dan sen yɛlɛma Arsenal bɛ kɛ champion tancogo kɔnɔ Arsenal bɛ kɛ champion nɔgɔya wagati minnu tun bɛ Rafinha fɛ ne ni aw de don minnu ko Rafinha ko dusu b'a la k'olu b'a fɛ gɛlɛya wagati n bɛ k'aw lamɛn ka d'a kan n'i b'a fɛ 11 bila ye dɛ Rafinha match 7 kɔnɔ a ye bi kelen de don a y'o fana don penalty la Atlético contre Barça Coupe d'Europe match retour mun kɛra Barça ka so
sinon n'o tɛ Rafinha tɛ ka se k'a don pewu a bɛ gɛlɛya dan de kɔnɔ 7 match a tɛ ka se ka bi don Rafinha ko jojo Barça ka meilleur joueur Salou saison na Ligue des Champions meilleur buteur nka ɲina a bɛ gɛlɛya la n'a bɛ gɛlɛya la minnu b'a dɛmɛ gɛlɛya kan 11 tan kelen bila ye i kana da o ma dɛ flèche digi n'i y'a digi ni jaune bɔra o ta pour que Barça kan bɔ a b'a ye hali min tɛ Barça fɛ o fana bɛ se ka ye n'a bɛ 11 bila a b'a bila n'a bɛ min bila a b'o bila contre LC a ma se ka bi don contre Girona a ma se ka bi don contre Levante a ma se ka bi don contre Villarreal a ma se ka bi don contre Atlético Madrid a ye bi don penalty la o kɔfɛ Bilbao a ma se ka bi don Newcastle a ma se ka bi don Rafinha sisan a bɛ wagati gɛlɛn kɔnɔ gɛlɛya waati de maa b'i nini jugu dɔn Sakɔ ni Ala ye guloki don maa min na ni k'i b'o bɔ i kana ngoloni bɛ yala Ala ye guloki don Valverde la Valverde b'a ka wagati de la i sɔn n'o ma a b'a la i ma sɔn o ma fana a b'a la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ fali